بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين। क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली हैं और तुमको चुनकर बेटे दिए हैं, हालांकि जब उनमें से किसी शख्स को उस चीज बेटी की खुशखबरी दी जाती है जिसकी मिसाल उसने खुदा के लिए बयान की है तो वो गुस्से के मारे सियाह हो जाता है और ताव-पेच खाने लगता है। क्या वो औरत जो जेवरों में पाली पोसी जाए और झगड़े में अच्छी तरह बात तक न कर सके खुदा की बेटी हो सकती है? और उन लोगों ने फरिश्तों को कि वो भी खुदा के बंदे हैं खुदा की बेटियां बनाई हैं। क्या ये लोग फरिश्तों की पैदाइश के वक्त खड़े देख रहे थे? अभी उनकी शहादत कलम बंद कर ली जाती है और कयामत में उनसे बाज पुरस की जाएगी और कहते हैं कि अगर खुदा चाहता तो हम उनकी परस्तिश न करते, उनको उसकी कुछ खबर नहीं। ये लोग तो बस अटकल पच्चू बातें किया करते हैं। या हमने इनको इससे पहले कोई किताब दी थी कि ये लोग उसे मजबूत थामे हुए हैं? बल्कि ये लोग तो ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को एक तरीक़े पर पाया और हम उनके कदम ब कदम ठीक रास्ते पर चले जा रहे हैं। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई डराने वाला पैगम्बर नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादाओं को एक तरीके पर पाया और हम यकीनी उनके कदम ब कदम चले जा रहे हैं। इस पर भी उनके पैगंबर ने कहा भी, जिस तरीके पर तुमने अपने बाप दादा को पाया अगरचे वो तुम्हारे पास इससे कहीं बेहतर राह रास्त पर लाने वाला दीन लेकर आया हूँ तो भी ना मानोगे। वो बोले कुछ हो मगर हम तो उस दीन को जो तुम देकर भेजे गए हो मानने वाले नहीं। तो हमने उनसे बदला लिया तो जरा देखो तो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह बोले बाप आजर और अपनी कौम से कहा कि जिन चीजों को तुम लोग पूजते हो
میں یقیناً اس سے بیزار ہوں، مگر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ بہت جلد میری ہدایت کرے گا۔ اور اسی ایمان کو ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا۔ اور جب ان کے پاس دین حق آ ہی گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم تو ہرگز اس کے ماننے والے نہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو اپنے طور پر بانٹتے ہیں؟ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ دی ہے اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان میں کا ایک دوسرے سے خدمت لے، اور مال متاع یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ خدا کی رحمت پیغمبر اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، اور ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیے لگاتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے، یہ سب ساز و سامان تو بس دنیاوی زندگی کے چند روزہ ساز و سامان ہیں جو مٹ جائیں گے، اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے ہاں خاص پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔